जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नाइला है। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ और इसके अलावा मैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ करती हूँ। मैं फ़ेलो हूँ कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन्स पाकिस्तान की। इसके अलावा मैं मेंबर हूँ सोसाइटी ऑफ गायनियोप्स की और इसके अलावा मेरे पास फॉरेन डिप्लोमाज हैं लेप्रोस्कोपी के। मेरा जो आज का टॉपिक है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो है फर्टिलिटी डेज़। अक्सर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं न्यूली मैरिड स्पेशली जो होते हैं बच्चे, वो हमारे पास आते हैं और वो फर्टिलिटी पीरियड्स के बारे में हमारे से बड़ा वो कंसर्न होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा ये बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो नॉर्मली 28 to 35 डेज़ का होता है। इसको हमारी जो मेडिकल लैंग्वेज है उसको तकरीबन 4 हफ्तों में हम डिवाइड कर लेते हैं। जो पहला हफ्ता होता है उसको हमारी ज़ुबान में मेंस्ट्रुअल फेज़ कहते हैं। इसमें ये होता है कि जो आपके पास पुरानी एंडोमेट्रियम होती है, यूट्रस की जो अंदरूनी तह होती है, उसकी नेचुरली जो है वो कुदरत की तरफ से शेडिंग हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर ब्लड और जो एंडोमेट्रियम टिश्यू और बाज़ औक़ात क्लॉट्स जो होते हैं वो आपके पास हो जाते हैं। इस पीरियड को हम आम ज़ुबान में हैज़ का पीरियड कहते हैं, जिसमें कि आप कहते हैं कि जी मेंसेस आ गए। इससे क्या होता है कि आपकी जो यूट्रस की अंदरूनी तह है वो मुकम्मल तौर पे साफ़ हो जाती है। ये यूजुअली 5 से 7 दिनों पे मुश्तमिल होता है और इस पहले हफ्ते को कहते हैं जो आपका है मेंस्ट्रुअल फेज़। अब जो दूसरा हफ्ता होता है जो कि 7 से लेकर 14 दिन का होता है, हमारी ज़ुबान में उसको फॉलिकुलर फेज़ कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से नए सिरे से जो एंडोमेट्रियम होती है वो क्या होती है, तैयार होना शुरू हो जाती है और साथ ही साथ क्या होता है अंडादानियों के अंदर जो है वो अंडे प्रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। बाज़ औक़ात एक अंडादानी के अंदर और बाज़ दफ़ा रेयर केसेस में दोनों तरफ अंडे बनना शुरू हो जाते हैं। अब 14 दिन तक वो क्या होता है, वो एग बिल्कुल मैच्योर हो जाना चाहिए अगर सब कुछ नॉर्मल है, और जो आपकी एंडोमेट्रियम भी होती है वो भी बिल्कुल रेडी हो जाती है फॉर द इम्प्लांटेशन। इसी तरह से अब ये हफ्ता जब मुकम्मल होने वाला होता है तो आपकी जो एंडोमेट्रियम है वो भी उसकी भी तैयारी तकरीबन पूरी हो जाती है और अंडा भी क्या होता है वो मुकम्मल तौर पे तैयार हो जाता है। अब जो तीसरा हिस्सा होता है जिसको हमारी ज़ुबान के अंदर जो है वो ओव्यूलेटरी फेज़ कहते हैं, उसमें क्या होता है कि आपका जो अंडादानी के अंदर अंडा बना होता है वो रप्चर होता है। एग्जैक्टली जब अंडादानी के अंदर जो अंडा बना होता है वो रप्चर होता है तो उसकी उम्र होती है तकरीबन 24 से लेकर 48 घंटे तक। ये वो टाइम है कि अगर आपके जेनिटल ट्रैक के अंदर जरासीम या स्पर्म्स मौजूद होंगे तो वो अंडा क्या होगा, फर्टिलाइज हो जाएगा। तो अब तीसरे हफ्ते में क्या होता है कि वो अंडा जो रिलीज़ हुआ है वो स्पर्म के साथ मिलता है और वो एक छोटे से ज़ाइगोट की शक्ल इख्तियार कर लेता है और वो अंडा जो है वो आपकी ट्यूब्स के अंदर से ट्रैवल करके आपकी यूट्रस तक पहुंचता है। इसको कहते हैं हम तीसरा हफ्ता। अब जो चौथा हफ्ता होता है उसको कहते हैं ल्यूटियल फेज़। अगर आपका अंडा रिलीज़ के टाइम आपके बच्चादानी के अंदर अंडादानी के पास जरासीम या स्पर्म्स मौजूद होंगे तो ये ज़ाइगोट जो आपका बच्चादानी के अंदर पहुंचा है ये उसके अंदर इम्प्लांट होने लग जाता है, या अगर मैं आम ज़ुबान में कहूँ तो ये अपनी जड़ें उसके अंदर मजबूत करने लग जाता है उस एंडोमेट्रियम के अंदर जो कि अल्लाह ताला की तरफ से तैयार की गई है। इस टाइम में मैक्सिमम ब्लड जो होता है वो एंडोमेट्रियम की तरफ आना शुरू हो जाता है ताकि अगर इसके अंदर एम्ब्रियो या ज़ाइगोट आया है तो उसको मैक्सिमम न्यूट्रिशन दी जाए और वो इम्प्लांट हो जाए। अगर तो आपका एम्ब्रियो इम्प्लांट हो जाएगा तो वो आपको मेंसेस नहीं आएंगे, और जो अगर आपका ज़ाहिर है कि अगर आपके पास एग्स को स्पर्म्स नहीं मिले तो वो ज़ाइगोट नहीं बनेगा और आपको क्या होगा, नए सिरे से ये साइकिल दोबारा चल पड़ेगा, दोबारा मेंसेस आएंगे, दोबारा एंडोमेट्रियम और अंडा प्रिपेयर होगा और ये सारी चीज़ चल पड़ेगी। ये मैंने आपको जो पूरा 4 हफ्तों का कॉन्सेप्ट दिया है ये मैंने इसलिए दिया है कि आपको ये जानना आसान हो जाए कि किस टाइम के अंदर जो है वो फर्टिलिटी मुमकिन है। हमारे पास जो 6 डेज़ होते हैं उनको हम कहते हैं फर्टिलिटी डेज़। अब वो डेज़ कौन से हैं और क्यों हैं वो मैं आपको बताऊंगी। जो हमारी माहवारी के 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां दिन, स्पेशली 11 से लेके 15वें 16वें दिन तक का जो विंडो होता है इसको कहते हैं फर्टिलिटी विंडो। अब इसको फर्टिलिटी विंडो क्यों कहते हैं, इसके पीछे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि जो मर्द के जरासीम होते हैं वो फीमेल की अंडादानी, ट्यूब्स और पेट के अंदर तकरीबन 5 से लेके 7 दिनों तक ज़िंदा रह सकते हैं। तो अगर आपका हस्बैंड के साथ आपका इंटरकोर्स हुआ है फॉर एग्जांपल 11वें दिन के ऊपर और आपका अंडा रिलीज़ हुआ है 14वें दिन के ऊपर, तो स्टिल एग इज़ देयर एंड स्पर्म इज़ देयर। तो वो क्या होगा कि हमारे पास जो आप फर्टिलाइजेशन है वो हो जाएगी और ज़ाइगोट बन जाएगा और प्रेगनेंसी के चांस मैक्सिमम हैं। तो हम अपने पेशेंट्स को कहते हैं जिनका नॉर्मल 28 to 30 डेज़ का साइकिल होता है, तो हम उन्हें कहते हैं कि वो 11वें से लेके 16वें दिन तक ऑल्टरनेट डेज़ पे हस्बैंड से रिलेशन कायम रखें ताकि जब कभी भी ओव्यूलेशन हो
آلریڈی آپ کی یوٹرس کے اندر اور آپ کی ٹیوبز اور پیٹ کے اندر جراثیم موجود ہوں اور تاکہ فرٹیلائزیشن پاسبل ہو سکے. ان میں سے جو 11واں 12واں اور 13واں دن ہے ان کو ہائیلی فرٹیلائزڈ ڈیز کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اس میں اگر آپ ہسبینڈ کے ساتھ ملاپ کرتے ہیں تو کافی سارے چانسز ہیں کہ جب کبھی فرٹیلائزیشن ہوگی تو اگر فار ایگزامپل فرٹیلائزیشن یا انڈا 12ویں دن پہ بھی ریلیز ہو سکتا ہے, 13ویں دن پہ بھی ہو سکتا ہے, 14ویں دن پہ بھی ہو سکتا ہے. تو جب کبھی بھی وہ ریلیز ہوگا تو اس کو سپرمز اویلیبل ہوں گے اور ایمبریو بننے کے اور بیبی ہونے کے چانسز میکسیمم ہو جائیں گے. لیکن فار ایگزامپل اگر جو اسی طرح سے جو ہمارے پاس 14واں 15واں اور 16واں دن ہے اس کو ہم ریلیٹیولی لیس فرٹائل ڈیز کیوں کہتے ہیں؟ ہوتے وہ بھی فرٹائل ڈیز ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے کہ انڈا جو ہوتا ہے, فیمیل کا ایگ جو ہوتا ہے وہ منیمم 24 اور میکسیمم 48 آورس کے بعد ڈیزالو ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کی اوویلیشن ہو گئی 13 ڈے کے اوپر اور آپ نے ہسبینڈ سے ریلیشن شپ قائم کیا 14ویں دن پہ, تو اس میں کیا ہوگا کہ ریلیٹیولی لیس چانس ہوتا ہے کہ بوتھ ایگز اینڈ سپرمز کو وہ میٹ کر سکیں. تو لیکن اگر آپ کی اوویلیشن کسی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہے اور آپ ان ڈیز میں انٹرکورس کرتے ہیں تو ان میں بھی چانس ہے, لہٰذا ان کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ریلیٹیولی لیس فرٹائل ڈیز. تو ٹوٹل جو فرٹیلیٹی ونڈو ہوا ہمارے پاس اس میں 11 سے لے کے 16 to 17 ڈیز تک, یہ 6 to 7 ڈیز یعنی یہ والا 1 ویک کو ہم کہتے ہیں, اور ہم پیشنٹ کو پریفر کرتے ہیں کہ 11, 12 اور 13 ڈیز کو میکسیمم یوز کرے, کیونکہ اگر آپ کی اوویلیشن سٹارٹ میں بھی ہو جاتی ہے 12ویں دن پہ بھی ہو جاتی ہے تو تب بھی وہ آپ کا سپرمز اویلیبل ہوں گے. اور اگر لیٹ ہوتی ہے تو سپرم کی ایج تو ویسے ہی 5 to 7 ڈیز ہیں, تو وہ لیٹ سپرم جو اوویلیشن ہوتا ہے اس کو بھی کوریج دے دیتے ہیں, اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی پریگنینسی کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اب اکثر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ہسبینڈ نے باہر سے آنا ہے یا فار ایگزامپل کسی ایشوز کی وجہ سے ہمیں لمیٹڈ ڈیز ہیں جو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. تو ان کو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ نے چاہے فرٹیلیٹی میڈیسنز لی ہیں یا نہیں لی ہیں, فرٹیلیٹی میڈیسنز کے ساتھ انڈا بننے کا اور رپچر ہونے کا چانس ذرا میکسیمم ہو جاتا ہے, لیکن نارملی فیمیل میں بھی ایک مہینے میں کم سے کم 8 سے 9 سائیکل ایسے ہوتے ہیں جس میں انڈا بنتا ہے. چاہے آپ نے لیا ہے یا نہیں لیا ہے, تو فرٹیلیٹی ڈیز کے کانسیپٹ کو کلیئر کر لیں. اکثر پیشنٹ کہتے ہیں جی 14ویں دن پہ چونکہ انڈا پھٹنا ہے تو ہم نے ہسبینڈ کو 14ویں دن پہ ہی ہم نے جو ہے وہ ریلیشن شپ بنانا ہے. تو اس میں یہ تھوڑی سی چیز ہو جاتی ہے کہ مطلب ایگ آپ نے ریلیشن شپ بنایا تو ہو سکتا ہے آپ کی فرٹیلائزیشن تو 12ویں دن پہ ہو گئی ہو, تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ پریگننٹ. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ 11, 12, 13, 14 ڈیز ان کو زیادہ امپورٹنس دیں, کیونکہ اگر آپ کا ہسبینڈ سے ریلیشن کریں لیٹ سپوز اگر 11ویں دن پہ بھی ہوا ہے تو وہی والے سپرم 12ویں 13ویں 14ویں 15ویں 16 ڈیز تک جو ہے وہ الائیو رہ سکتے ہیں. تو آپ نے جو مور فرٹائل ڈے ہیں وہ 11, 12 اور 13 ڈے کو کنسیڈر کرنا ہے, کیونکہ ان میں موجود سپرم اگلے دن کو بھی کور کر لیں گے. اور اگر آپ میں سے کسی کو کسی وجہ سے نہیں تو آپ ان ڈیز کو بھی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. یہ وہ ٹائم ہے جس میں کہ میکسیمم ٹائم جو ہوتا ہے وہ فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے اور جو ہے وہ ایمبریو بننے کا چانس ہوتا ہے. تو یہ ساری ہوپ فل آپ کو یہ انفارمیشن جو ہے وہ جو میں نے 4 ڈیز کا بتایا ہے وہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی, اور آپ کو فرٹیلیٹی ڈیز اور فرٹیلیٹی ونڈو کی بھی سمجھ آ گئی ہوگی. تو میں اس وقت اولا ڈاک کے فورم سے بات کر رہی ہوں. آپ میں سے کوئی بھی اگر میری اپوائنٹمنٹ لینا چاہتا ہے, وہ انفرٹیلیٹی کو سفر کر رہا ہے یا کسی بھی گائنی کے پرابلم سے وہ سفر کر رہا ہے, تو آپ اولا ڈاک کے پہ کال کر سکتے ہیں, ان کے نمبر پہ کال کر سکتے ہیں اور میری اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. میں اس وقت چوتائی میڈیکل سینٹر کھوکھر چوک جو کہ امپوریم کے پاس ہے وہاں پہ پریکٹس کر رہی ہوں, تو آپ میری اپوائنٹمنٹ لے کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ.